अगो बातें मत लगाओ। बजो राम नामे ना लगाओ वाली का बेना, बजो राम नामे ना लगाओ वाली का बेना। आप तम देर जगो तपासो हम ये वाणी ना शासित देने माहिती कतरीला कामी लगावचा भगवान नामे निंदाबदी कामी लगाया चेष्टाबदी चेष्टाचं गारी कामी लगाया लावा लुगी कामी लगाया झगडे कामी लगाया ये बातें फायदोचा ये वाणी ती पवित्र वी है जेरो कोणी कोणी अरे तब तपासो कि हम देने में कतरीला भगवान नामे ना ये वाणी लगाए ये बातें मत तुम्हारो फायदोचा कृष्ण मंत्र के गे शोभा करे ना हरी 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 ए भैया ए याडियो ए तरुण पिढियो तम जेर दिटे जेर म्हणजे एंट्री ई दिटे अमृत दिटे काय तम अमृत अमृत ये कुंडेमचा प्रेमदास बापू नेमी का ये दरवाजे पे याडी जगदंबा देवीचा चटक चटक बोले वाळ सुचाय वाळ अमृत म्हणजे काय ये कुंडेम आणि जेर म्हणजे काय अरे प्रेमेती बोलो हीच अमृत आणि येज वाणी ती खरा बोलो टोटाच बोलो ही जेर प्रेमेती बोलो गळमेर मनक्या कणाव आणि येतीच खरा बोलो कनेर मनक्या घळमा चलो जा पण अमृत कुणसो अमृत कुणसो अरे ये मीठे बोलती लोग अमर वेगे अमर नामेर चिंतन करतानी बजो राम नामेला चारी वडी फर्रो छू मधे करो छू तमने हसाडे वाळ खूब मळीए ई बाइक लेन नाचे वाळ खूब मळीए मारो ई समाज और बरोबर नाचेला मारो समाज वो खरा बातें वटायला कोई है बदल मेरे भाइयों मैं देख रो छू समझ रो छू तार समाजे समझाय वाळ चले गए मेरे भाइयों समझो समझो करतानी बाजो राम नामे ना लगाओ तमने ये जगह में सेवात मिल जाए सोनो मळीए चांदी मळीए गाड़ी मळीए बंगला मळीए लकलो मके जाऊं छू लकलो 4 बात मळे नी लकलो बाद में पछताए तम 4 बात कुणास याडी चली गई याडी मळे नी बाप चलो गो बाप मळे नी जीवन चलो गो जीवन मळे नी अन चवत बात कुणास मालूम तमने ना है जगत में संत तभी दुनिया खड़ी उनके प्रतापों से अभी तक नीचे ना पड़ी संत मळे नी संत कळे नी तमने समझे वाळो भी छे नी मेरे भाइयों संतेर महिमा मके जाऊं छु संतेर काही रचमय हां संत अरे नानक्यास छपचार छ अन वोवळा वंदर याडी बाप मर जात वो छपचार कसो दशावत वो छपचार वनवासी वे जाव वो छपचार भिकारी वे जाव वो छपचार डकेटी वे जाव केती याडी बाप न रे जो वो छपचार है न याडी बापेर करत छ जो तार समाज है न संतेर करत समझो या मत समझो मानो या मत मानो हाँ मेरे भाइयों करताली ओळखो समझो अरे रामराव बापून गमाती ने प्रेमदास बापून गमाती ने ये बात पुन्हा मळे वाळ छे नी लारती पस्ताल लारती करालो करण फायदो छे नी करताली बाजो राम नामेला
हो आची वात सामळेम भलोच बला ओळखोतम बामणेन हात मध्ये काढो बाळ भविष्य मध्ये देखो हा आपण आपली करा सोडवणं आपला आपण विचार करा आपण कू भाग रे कू रे कू चाल रे फोटो पर्यंत देखो तम तपासो तुम्हाराच कनफोती भरीच गजगज मेरे भाइयों करताणी प्रेमदास बापू नेहमी क चूक वेगी तो सदार लेणो चूक वेगी तो सदार लेणो करताणी बजो राम नामेला अनुभवेची खात्री करा ले लावू ने माने मा करताली संत आपने कले सर के ईश्वर को जान बंदे वही तेरा मालिक है कहीं को संत कहीं के भाइयों मैं तुम्हारा उपयोगी बात करूँ बे ना आचरण बाचरण कोनी दिशा भूल कोनी आज ये बात तमने कळेवाळ छे नहीं पण तार समाज में इतिहास रेवाळो प्रेमदास महाराज ज्योतिराम महाराज समाज में जोड़ी रह हाँ मन आज ना मार 55 वर्ष कार्य वेतो आओ ई तो मन वाटो पहलो कार्यक्रम कहीं गो तुम्हारो पहलो कार्यक्रम हाँ हमारे ढोलकेवाड़ी ना 15 दिन में हमारे गोपीचंद महाराज वाले हाँ 3 प्रोग्राम लेते 3 प्रोग्राम भाइयों और 3 प्रोग्राम तुम आती तो ही पर 3 प्रोग्राम ले बाद में जला वो कहे कि जनाज कला वनोली शासित तीसरो घराणो हाँ पहले कार्यक्रम में ना पहलो भजन वेगळो दृष्टांत वेगळे विचार वेगळे दुसरे में भजन वेगळे दृष्टांत वेगळे विचार वेगळे तीसरे में वेगळे या हमार कोणी काहीतरी देणगी याडे मोटो करपाच मेरे भाइयों मैं मार मनी ती कोणी बोल रो तुम्हार हितेर बात वो बोलाय वाल शक्ति वेगळच करताळे जीव तुटच काही मार समाजेर दिशा भूल न मेरे भाइयों आज हम देख रहे चा मुकाबला माई मारो समाज बर्बाद विरोध बर्बाद मुकाबला में काहीच तमने मन को बेन काहीच मग तोन काय आवचन मग काय समजू तोन काय आवचन मग काय समजू ये बात येती लाभच अब मग माईक ले तण दशक नाचलू छु आता પછી આ મંડાસલી તમે હાસલી દે પછી એમાંથી કાઈ મળો તમે ખોતો म्हणजे हम फसरेचा की मग जारेचा की मग हमार जिंदगी बर्बाद कररेचा की मग कना जागे वाळचो तम जागो मेरे भाइयों करताणी अन जागे सारू बजो राम नामे लाल हेलो ये बजने बदल बापूना जो सप्रेम भेंट दिने हमारे गोविंद खेमाजी चौहान ये समुद्र 21 रुपया साहेबराव तुकाराम चौहान सुपा ये समुद्र 21 रुपया भास्कर परशुराम चौहान सुपा ये समुद्र 21 रुपया मारुति अबुजा चौहान लिंबेवाड़ी ये समुद्र 51 रुपया शिवाजी गेमा राठौड़ आई भायार पुजारी और सामुती 51 रुपया किशन सकाराम राठौड़ ढोलकेवाड़ी एरे सामुती 51 रुपया रोहिदास सकाराम पवार ढोलकेवाड़ी एरे सामुती 51 रुपया शंकर रामा राठौड़ और सामुती 21 रुपया मेहरबान तुकाराम पवार ढोलकेवाड़ी एरे सामुती 21 रुपया साहेबराव भाऊराव राठौड़ महातपुरी तांडा एरे सामुती 20 रुपया गणपत सदाशिव पवार ढोलकेवाड़ी बरोबर से देवकतवाड़ी और समुति 101 रुपया गोविंद रेखाजी पवार देवकतवाड़ी और समुति 51 रुपया संजय सकाराम राठौड़ देवकतवाड़ी और समुति 51 रुपया बंडू चंदू राठौड़ खेमानाइक तांडा और समुति 51 रुपया ज्ञानू तुलसीराम राठौड़ लेडेगांव एरे समुति 51 रुपया उस प्रकार लक्कूबाई परशुराम पवार और समुति 21 रुपया मोतीराम लक्ष्मण राठौड़ और समुति 21 रुपया देवीदास रामा राठौड़ खेमानाइक तांडा और समुति 51 रुपया शंकर गणपति पवार ढोलके हाँ हमारे ढोलकी वादक है ना 21 रुपया और साथों साथ साहेबराव तुकाराम राठौड़ खेमानाइक तांडा
एरे सामुती सुद्धा 21 रुपया असे बापूंना भजनी मंडळीनं छे सप्रेम भेट देण्याचं धन्यवाद धन्यवाद भाइयों जना हम अपने काय नाम आपलं रोहिदास हम जना बेटे रामराव बापूना अतुनाथ मान्यवाळो वर्षोपत हिंदीवाळो जना काय वर नाम मोतीराम लक्ष्मण राठौड़ को एक बात जना को जना जना रामराव बापू हमार नगरी में आयो जना जना ती हमार नगरी उधारो जना जना ती हमार नगरी काही कमी छे मेरे भाइयों वो अनुभव बात को वातच खर्च ये बात कळे नहीं जाहिर बात में कळस जना एक एक नजीक पांगरी गाम जालना जिल्ह्यावर भाई एक छोरा खूप पिदार औंटा बहादूर एक खरीदारी राहते मग टेजेप करू ना खोटो कोणी बोल हा त्याला खरीदारी राहते तर रू वेचेल लावलो वदारी ती दे जाव पिसाले न आवजना वो लोग इना काही करे 7-8 सप्चारे दारू परावन यही पिलं मुंडेन कपड़ा बांधलन चाकू लेन लूटला बेरे भाइयों एक दिन मारू कार्यक्रम लीधो मन मालम छे नहीं खराब चक आचो चक भला मार कार्यक्रम लीधो 5-25 घर च होत जना मार कार्यक्रम लीधो मोत गो जना और घर गो जना घर कसोर हेट नवन गो म अवो प्रति विचार करो घर कसे की होतच हांडी होतच चुलो होतच ओल्डी हाथे ती बाटी लेन खाल देर बाद में कार्यक्रम हो और मग जाय सारू गडबड कीधो परवाती तो तांडेवाळ लोक केला बापू तोनी मानच येन दारू बदल केदो दीवा तर केजो तो मानच ठीक छे बा तडू वचा नाके 5-25 लोक भेस गे हाकारो वन मग अरे मग तू काय भाग्यवान छी ये अत्रा शब्द वन खागो तो कला मग किती भाग्यवान छु हा राड मुटरू हा मग किती अरे वेंडो अरे याडी बापेन सर छपचार न माने याडी बाप के जाय तर रंडवान तारसारू तांडेवाळ प्रयत्न करे तू भाग्यवान छेनी तो काय हा बापू अब तू मन माळ लाग अरे कोणी माळ कोणी खरी बात करू तू मग हा माळ लाग कोणी माळ कोणी जना तांडेवाळ केला नागदनी बापू लागो जत्ताळी जाय टीके वत्ताळी टीके ठीक छे मगो हा पछ माळ मंगाली दे आणि पुंडलिक वरदा हरी विठ्ठल गळे माळ नाग दिनो वन दारू बदल कुवागेरच कुरेरच कोण केंदी घ्याय केंदी घ्यार बाद में 15 दनेवर फोन आहे म्हणे बापू तू ही मन काय कर गो या अणुकू वेगो या अणुक अरे थांब विश्वास रे काढ डळमळे मध्ये तो आज वो मन क्या जो अंगठा बहादुर वन ज्ञान प्रगट वेगो गीता पुराण वातरोच महाराज वेगो जे घरे मन नवन गोतो वो दिमजली माडी छ और छोरा लेक्चर छ और घर दी गाड़ी छ ई कृपा जना हमारे पुजारी को रामराव बापू असे ये कळत न कळत वात करण समझो और सारू समजे सारू कळे सारू भगवान नामे शिवाय कळेवाळो छेनी शुद्ध बीजाच्या पोटी फळे साळ गुंठी सद्बुद्धी सद्विचार कळायवाळो भगवान रो नाम छ करतानी बजो राम नामेला मुशाफिर तरी जागा ले लावू ध्याने मा सेवक तुम्हारो नीतो जलवा थो आप जागो बाई हो भिया हो तरुण पिढी हो जागो अंधश्रद्धा माहिती बचो अंधश्रद्धा केन समजो तुम अंधश्रद्धा लिंबू धागा अंगारा कोणी ही तुम्हार श्रद्धा छ ही तुम्हार विश्वास छ अंधश्रद्धा म्हणजे काही हलकी वात सामळणो जे सामळू वाटेन जो कोण वात सामळणो वो हलकी वात लोकून केणो ई येरपेक्षा अंधश्रद्धा दुसरो छेनी और मैट्रिक शिकवलो छोरा और वन 12 खेड़ी वाच करके तो वाचे को करतानी वो अंधश्रद्धा हम दूर करीची आहे हमार पीढ़ी न हमार नगरी न हमार गावे न हम आदर्श बनायचे आहे अंधश्रद्धा दूर करो साईं के रही उठ व्यसने न बाजू फेको माई कुवरोग
गिरज को करो समा बलाना टा गोविंद गुद गुदलो रे ये तवे जाय जीवाना काही फायदो छेनी जल मनारा अंधश्रद्धा दूर करो साईं केरो युग व्यसने न बाजू फेंको माई खूब रोग छे गिरज को करो रे संभाळ भलाना ये तवे जाय जीवाना हमारे 25-30 वर्ष रे अंग हमार हॅलो दिल्ली मुंबई हैदराबाद पुन्हा काही चालरो जो आपल्याला निकलतो तो कोणी पण आज हम भाग्यवान छा दिल्ली मुंबई हैदराबाद काही चालरो छ हम घर बैठू देख रहे छा महाराज हमने तारका चाव छ आवडा बोला युग बळो ये युगेर हम फायदो लई काय दूर फायदो कोण नंतर आज मोबाईल में बर्बाद वेरेचा छपजा तरुण पीढ़ी हो आचो काम्या लो उपयोग लो अगाऊ बर्बाद मत बनो मके जाऊ छू तम जर वो दुरुपयोग करियो मोबाईल तम लकलो मके जाऊ छू 3 वाते ती लोक वाय चले जाय वाळच जर वर दुरुपयोग ली देतो 3 वात कुळा ज्यादा मोबाईल दे करे ती ज्यादा वरट्या करे ती तम आकी ती चले जाय वाळच तरुण पीढ़ी हो ज्यादा कान सांभळे ती काने ती बेरे जाय वाळचो ज्यादा वरोपर प्रेशर देखे रहती तब मनोरोग हो जाए मनोरोग मेरे भाइयों उनका ही मर्यादा छ करताड़ी मेरे भाइयों अंधश्रद्धा दूर करो साईं तेरे व्यसने न बाजू फेंको माई कुरोग गिरज को करो रे सब ये तवे जाय जीवाना दुर्गुंधी मावळतानी खाय सारू हावच तू मन ज्ञानी जरा पा ये तवे जाय जीवाना भजन करन सांभळो मेरे भाइयों भजन करन तमाशान मुकाबला मत सांभळो जिंदगी बर्बाद मत करो आचे विचार खराब करन मत लो करताळी धागा दोराती छोरावी तो वाया कसे जावत पोरान दोर जेनी पाणी कुकर यावत घडी घडी बदलतो का तवे जाय जीवाना टीवी रो तोड़ता करामत साईं केरो कैसेट में बोलता ये शरीर माया घरेरी जा ये तवे जाय जीवाना भाइयों बचाओ पीढ़ीन बचाव एक दी वाते दी बचाव मजना में देख रो छू आ वाया नात्रा वेरेच ओ वाया नात्रार में आंग जो कोण डपडाती वाया वे जातो तो डपडाती वाया वे जातो तो आज जो कोण बाबा काही के जो न डीजे एवढी सगळं डीजे अरे काही बर्बाद वेळो चौजी दुसर मध्ये तो बसताच कशी एवढी बसता हमार समझे नहीं बसता जना हमारे कार्तिक एवढी बीड जिल्हा सगळी किदो वाया करन लायो हाँ लोनाळा जला मन मार समधी फोन आंगडी को कि बापू तू बसता ना जो देर मन कळरो बसता मग चार एवढी फरण आमेलो मग बसता म्हणजे काही हा छोरा सामोर 5-25 लोक आणो छोरी सामोर 5-25 लोक आयरो आणि तमार परकेती तमलो आणि वंदेर परकेती बोलच मग अरे आणू करतानी वो कपड़ा वाले दुकान मत बढ़ाओ मजली मत बंधाओ हाँ ये तो आज पेराचा सवार फाट जाए वालोच कपड़ा हाँ कोणी तमने काही ले जो कोण लेलो मार काही ले
मिले जला मत दीटो बसता बस्तार में मारो समाज बर्बाद हो वो 5-50 लोग जाए रो वा हाटेले वाटे ढाबा पर शाकाहारी सारू जेवण के दे रो मांसाहारी सारू देवण के दे रो आणि दुकाने में जाए रो वही दुकानदार बड़ो हुशार एकच आम्हाला बस्ताचा कपडा पाहिजे वो दुकानदार काही करत अंगाडी चाया परातच शेन बलाताणी आणि चाया पराताणी आणि पछू 10 रुपया मीटर कपड़ा जो कोण 100 रुपया कस वो पसंद आया आपले ना आए 25-25 हजार साड़ी 25-25 हजार ड्रेस मेरे भाइयों को बेनतम वो 50 हजार हम जर बैंक में मिले हमार पीढ़ी काम आए वाले छे नहीं आए वाले चा अरे वो कपड़ा वाले को उन्हें घर मजली मजली बता दी ने ये माहिती बचो 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 आज हम डीजे कर रही था हाँ अरे अब काल परम दिटो एक छोरा एमडी डॉक्टर एमडी और छोरी आगे सगाई की दे वो एमडी छोरी याडी बाप एमडी और नाना नानी एमडी अब मन को उन कतरा डीजे ले जाए चाहे दी टपड़ा ले गो दी टपड़ा लोग सोबत कतरा ले गो 30-40 लोग फक्त 30-40 लोग वाया कर ले आयो और वो उड़ती लोग कतरा है 5 लोग हाँ वो दिन का पिसा कोनी रहे मेरे भाइयों ऊंचे लोगों की ऊंची पसंद करता नहीं बचो 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 हाँ अरे तने केवाळ कोण छ अगाव वाते ती बचो जत कामयाबात लागत होत लगाओ हाँ अब जना वो डीजे ती प्रकार काही वेरो छ डीजे ती हमार मान मर्यादा खतम रे मान मर्यादा खतम रे आंग जो कोण बोडी बाई माथे पर पदर गोडी पड़ देती थी मान मर्यादा र आज हमा वो डीजे नाती थी नाचेर तो लेती हमार भी छपचार तो बाई हाथ पकड़ताली उंदेर बिरेर हाथ पकड़ताली वो तालेती नाचेन लगाडेला नवो बाई न सासू कळ ससरो कळ जेठ कळ मालक पळ म्हणजे हम जारेचा की मेरे भाइयों आज 35-35 हजार 40-40 हजार रुपये हम वो डिजाइन दाचा पिए वाले 10-10 15 रुपया दाचा मेरे भाइयों यार माहिती निकोरोच काही आणि यार माहिती बर्बादीर लक्षण छ न बिगडे वाळ म्हणजे छपचार बिगड रे न पिए वाळ पी रे आणि हम के रे समाज बिगडरो ते बिगडाय दोषी कोण तम हाँ मेरे भाइयों करतानी ही सुधा एक भक्तिर लक्षण छ विचार करणो अंधश्रद्धा दूर करो साईं केरो योगम व्यसने न बाजू देखो माई बुरो जे रज को करो आपण केरेचा काही प्रभु सेवालाल महाराज जे समाजेम जन्मो मेरे भाइयों समाजे ने बचेरी बात को दारू मत पियो खोटे गवा मत दो कसाबेन गावडी मत वेचो कोटेर पायरी मत चढो अब मन तपासो तम समाजे में ही बात कोणच कमी छ म्हणजे हा सेवादास महाराजेर पतेम छा कि सेवादास महाराजेर बचनेन बटो लगारे छा समझो मेरे भाइयों करताणी पिढीन बचावा या भजनाबद्दल हमारे कोंडीबा भीमा राठोड उमलाना एक तंडा और समुती 51 रुपया गोपीनाथ महाराजेर जिलकरी समुती महाराजेर भाई उंदूर तर्फे 51 रुपया बापून सप्रेम भेट देण्याचे धन्यवाद करताड़ी हम वेळ पास मां ज्यादा बोलू नहीं एक भजन बोलू छू कारण बोलेवाळ बी छ हाणून वाट बा ज्योतिराव महाराज ने एकदा अव्यक्त तो आस निशाचं जना पियवाळेन काचा आपण आरबडा पाव भरत पिणो आदि चलो जाओ आदि भरत शिशिप चलो जाओ एक निशाची असे तरी हरिनाम निशाचं भाई मन भान रे नाही जना रातेन मग कतरू रातेन मग कार्यक्रम समाप्त करन दन निकळ होता 7 वाजता घर हो हा आंघोळी मुडो करली दो वाया गोन वाया ती एवढी आवगो निंचेनी उकाई भगवान कृपा को को मनी काही कळे हाँ करताली मेरे भाइयों आपण हम जायबाळचा करताली मग शेवट एक भजन बोलू छू आणि मार कार्यक्रम मग जवळपास करू छू जवळपास
आपण आचे विचारला आज जे આપણે ગામે માં ઈ બસારેચા યાડી જગદંબા દેવી મૂર્તિ સ્થાન હા તો વરે સારું આપણે ના ઈ સમજે સારું કળે સારું માર બંજારા સમાજ એવડી ન જાવ કરતાની આપણે સેવાદાસ યાડી જગદંબા દેવી એક આસો ભક્તદીની એ બંજારામાં ભક્તદીની કોણ છો જગત જનની યાદી માયા એ ગોરુ મજલ માદીની ભાયા એ જાગેરો જગદરુરાયા मेरे भाइयों अरे पार्वती स्वतारो एक अमृत गुटी काढतानी एक गणपती बनाई पण मारो बजारा समाज रू भाग्यच साती देवी अमृत गुटी देतानी भीमा धर्मणी करा सेवा लागे जन्मदिनी ई बंजारा एवढी भटकन करतानी वो उदारे वास आसो नाम प्रभु सेवादास महाराज तार बंजारा समाजेर माई उयाडी जगदंबा देवी आसो भक्त दिनी की दुर्बुद्धी रे नाश करे सारो करतानी ए कोहर गोरु ना उदारे वास ए नाम वरो सेवादास दुर्बुद्धी न करे नाश आसो अवतारी पुरुष बाटारो नंगारा बनायो काकरीर जो कोण झांज बनायो ढाकणार पाणी थाळी बनायो कहा कि मारो बंजारा समाज काळे मातेर मनक्याचा पाऊल पाऊल चुकेवाळचं ये नंगारा निमते ती भजन करते रहिए नाम चिंतन करते रहिए उन्हें सद्बुद्धी मिळते रहिए असे तरेरो ये नंगारा बजायो और वो परंपरा कोण चलाय मालूम तुमने ना और परंपरा जर सारी समाज में फैलावी तो गुरुवरे प्रेमदासी बापू और वो प्रेमदास बापू सेवादास महाराज नंगारा परंपरा चलाए करतानी हमारे संजय बाबू राठौड़ जरा पोरा गणर में नंगारा भवन बांधो और वो नंगारा में प्रेमदास बापू रो पुतळा रामराव बापू रो पुतळा प्रेमदास बापू रो पुतळा हाँ भगवान और शिष्यन और गोदेंब सारलच हाँ पण करतानी ओ बरे भाई अनंत जगत जलनी आदि
सेवालाल महाराजेर बचने न पथ पाळो पीढ़ीन बचाओ मैं तो के जाऊँ छू तमने न जो सेवालाल बापुर बचने में नहीं वो नगरी में कोई बातेर कमी रेवाड़ छे नहीं लकलो तम लकलो हरिभरी नगरी रेवाड़ आयवाड़ पीढ़ी विद्वान रेवाड़ पण ओर बचने टाळो और वो जो जेती वेशने थी हमार घरेर बर्बादी वेरी इज्जतेर बर्बादी वेरी वो वेशन तमने नांगत प्रभु सेवालाल महाराज के हो उन ठोकर मारो बहरी गंगा महता दो लगायो तेरा बेड़ा काना बतायो राजा जूरी नाव लगायो कळत न कळत वाद राजा जुरी नाव लगायो राजा को जो जुरी राजा जूर मोतीर जात भरण समुद्र में नाव और ले जा रहा तो जुरी जात समुद्र में झोका खाए लगी एक पगे हुबरे को खडेर सिकड़ी मुंडे में घाली दो धावा की दो हे प्रभु सेवालाल महाराज ये समुद्र में थी मन बचा एवढी फासा रमरो आणि वो जुरी हाक चली गई आणि होते ती वर नाव लोटे हात होते ती नाव काढरो लोटन आणि सोबतेर छोट्या फासा रमरो फासा फेको फासा उकेला आणि सेवालाल कहे बापू तार ध्यान किमच फासा उकरे जरा छोट्या अरे राजा जुरी वो समुद्र में वर नाव झोका खारी थी वो लगायन गोत बापू तू मार्गन बेटोची आणि वर नाव लगा अरे होतराज कोणी छोट्या इथे जंगलार बाहेर खारे पाणी समुद्रेर पाणी वो नचोन होता है होतराज कोणी छोट्या वो राजा जुरी वाजा गाजा ती नवस लाय वाळो छ आबो ये प्रथम काही विचारली दे राजा कोण राजा जुरी कोण तमहाम राजा जुरी तमहाम वो ओर नावे में हीरा मोती रह पण ये नावे काही कमी छे हीरा मोती पेशाही कमी छे हाँ ये किंमत वेनी अशी अनमोल रत्न छे ओर समुद्र में झोका करी थी पण तमार हमार नाव के में झोका करी छे संसार प्रपंच में जुरी नाव लगायो हाक मारो जो तम हाक मारो तुम्हार संसार प्रपंच माहिती नाव जरूर ले जाए जरूर लोग दिए पर और मर्जी में से गर्व वाले रो गर्व जिराय वालो मेरे भाइयों अलंकारित न केता आपल्याला कल्पनाच मेरे भाइयों आज भक्ती गुरु मवेगो जीवांदरे रिवाद कळागो गुरु ज्योतिरामाई सर्व देगा घार फिरे आकाशी नंजर पिल्या पाशी असे तरेती मार सामती काही बोलता वेळ वेगळी आहे मग तमने माफी मागू छू आणि आता जवळपास करू छू असो मग जाहीर करू छू ओरे आंगा आपण एकदा से बेटेचं कोण पुरुष मंडळी मारी आडी बेन एकदा हात उपर करो से तळे हात उपर करो वाह भाई आज आपण तम नगरी भाग्यवान छो पुण्यवान छो पूरा क्षेत्र આપણે आता नगरी में आवगो और खरोखर तुम्हारे हमेशा वर कर पा रे वाळच हां हम आंग बोलाचा आणि तम सेवेताळी बोलो गोपाला गोपाला देवकी नंदन गोपाला बोला बोला
मारी आड़ी तो परल बोल रही कोनी वो तो हावनी मुंडे टुकड़ी लगा मेली से वो याडी तार काई चूक छे याडी वो काई वेगो तमारो तमने जे गीत बोलेरो छंद्र गीत बोलेरो वळणर वो छंद तुटगो केती तुटो आंग चक्की कोणी रे आंगर घटी आवो घटीर निमते ती मारी याडी भेना 4 वाजता उठ जाव घटी पेरे ना आणि पछ उठते बरोबर वो काय कर घटीन धोक गावडीन धोक आणि मालकेन धोक एवढी धोकोचोक याडी मालकेन धोकोचोक ठोकोचोक सासू ससरे ना धोको धोको पतिवर्तेचा भाव पती आहे त्यांचा देव याडी हो पती बी देवे वांग रेणो भेना नंतर 60 फुटे रोड कमी न वेणो जय देव जय माझ्या नवऱ्या तुझ्या नावानं हो वाळू का गौऱ्या जय देव जय माझी बायको तू सांगेल तू ऐको हाणू न रेणो मेरे भाईयो मालकचं करताळी बाईर शांचं बाईचं करताळी मालकेर शांचं याडियो त्याला मार याडी भेन उठ घटीन धोक गावडीन धोक मालकेन धोक अनवळा गीत बोलो काय बोल उठे जोग जागे रे नगरी राणे नाहे का वनमाळी तो नहा गे मारू चुरे गुरुदेव तो नहात जोडू चुरे जोग जागे रे नगरी राणे नाहे का वनमाळी तो नहात नायक जाग जाव नाय कळेन का नाय कळ खेर बोडी बी आहे काही सुंदर आवाज घर घर लक्ष्मी नांदरी कारभारी जाग जाव कारभाणी कारभाणी खेर बोडी बी आहे काही घर घर लक्ष्मी नांदरीचं सुंदर आवाज याडियो ओज वेळा उठ कतरा आ याडियो तम कबडी भाग्यवान छो आंग तमने कतरा कामर घटी पिसणो लाग गोबर नाखणो लाग पाणी भरणो लाग परबाती बाटी करण बाटी खायन वेळा छे नी माथे ओलडान हाथे बाटी लेन वावरेम खाती खाती जाळू लाग आज तम भाग्यवान छो आयतोच पाणी आयतोच गॅस आयतच सेवातच करताळी आयती वात वेगळी करताळी उमाई भगवाने नाम चिंतन करते जाणो गावोगावी गिरण्या झाले जाते बुडाले बायानो देवाजीचे गाणे विसरले आया बायानो देवाजीचे गाणे विसरले लक्ष्मीचो याडी होतम घरेर जबाबदार चोतम करताणी लाजो मत उठा मेरे भाई हाथ एकदा शेवताणी लाजो मत हा याडियो भाइयो तम जर काही लाजते भी हो तमने मार जीवेर सोगंस लाजो मत हा आगे चलत है गोली पीछे होते आवाज गोपाला गोपाला देवकी नंदन गोपाला